नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनांत ग्रंथ कुटिराचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी आनी संस्थांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 61,000 वयर तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां वांट्टले. इंडिया एनर्जी वीक 2026ची चवथी आवृत्ती ह्या म्हयन्याच्या 27 ते 30 मेरेन गोंयांत जातली. दादल्यांच्या क्रिकेटांत काल रातीं रायपूर हांगा जाल्ल्या दुसऱ्या T20 खेळांत भारतान न्यूझीलंडाचो 7 गड्यांनी पराभव केलो आनी 5 खेळांच्या मालिकेंत 2-0 अशी आघाडी घेतली. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनांत ग्रंथ कुटिराचें उक्तावण केलें. कुटिरांत 11 भारतीय शास्त्रीय भाशांतले सुमार 50 हस्तलिखितां आनी 2,300 पुस्तकां आसात. ह्या संग्रहांत महाकाव्यां, तत्वज्ञान, भाषाशास्त्र, इतिहास, शासन, विज्ञान आनी भक्ती साहित्य तशेंच ह्या भाशांतले भारतीय संविधान ह्या सारक्या विविध विशयांचो आस्पाव आसा. ह्या कुटिराच्या विकासाचें उद्दिश्ट विविधतेंत एकतेच्या भावनेक प्रोत्साहन दितना भारताच्या समृद्ध सांस्कृतीक आनी साहित्यीक वारशा बद्दल नागरिकां मदीं जागृताय वाडोवप आसा. सभेत उलयतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळें की ग्रंथ कुटीर हे भारताच्या शास्त्रीय भाशांचें जतन आनी संवर्धन करपाक राष्ट्रपती भवनाच्या सामुहीक प्रयत्नाचो एक भाग आसा. भारतीय शास्त्रीय भाशां विशीं उलयतना ह्या भाशांनी आधुनीक भारतीय भाशांच्या विकासांत म्हत्वपूर्ण योगदान दिलां अशें तांणी म्हळें. राष्ट्रपतींनी अशें नमूद केलें की विज्ञान, योग, आयुर्वेद ह्या भाशां मदीं रचलेलें साहित्य शेकड्यान शेकडो जगाक मार्गदर्शन करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18व्या रोजगार मेळाव्यांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी आनी संस्थांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 61,000 वयर तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां वांट्टले. तशेंच मोदी ह्या वेळार उलोवप करतले. देशभरांतल्या 45 सुवातींनी 18वो रोजगार मेळा घडोवन हाडटले. रोजगार मेळा हो रोजगार निर्माण करपाच्या हेतान सुरू केल्लो म्हत्वाचो सरकारी उपक्रम. सुरू जाल्ले सावन देशभरांत आयोजीत केल्ल्या रोजगार मेळा वरवीं 11 लाखां नेमणूक पत्रां जारी जाल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या जयंती निमतान तांकां आर्गां ओंपलीं. हो दीस पराक्रम दीस म्हणून मनयतात. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी ह्या दिसा नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांणी राष्ट्राक दिल्लें मोलादीक योगदान, धैर्य आनी संकल्पनेचो उगडास करपा खातीर हो दीस मनयतात अशें म्हळें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी नेताजी हे निर्भयपणान फुडारपण आनी अखंड देशभक्तीची मूर्त रूप आसा आनी ताच्या आदर्श पिळग्यांक एक बळिश्ट देश उबारपाची प्रेरणा दिता अशें सांगलें. आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती भी है. हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं. मैं सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं. कर्तव्य टाळप आनी गैरवर्तणुकीच्या विशीं प्रकरणांत भूत पावण्यावेल्या अधिकाऱ्यां आड शिस्तभंगाची कारवाय करपा संबंधी भारतीय वेंचणूक आयोगान सगळ्या राज्यांच्या आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक निर्देश जारी केल्यात. कर्तव्य टाळप, निश्काळजीपणा, गैरव्यवहार, आयोगाच्या सुचोवण्यांक मुद्दाम पाळो न दिवप वा लोकांचे प्रतिनिधित्व कायदो 1950 आनी मतदार नोंदणी नेम 1960च्या तरतुदींचें उल्लंघन केल्यार निलंबीत करपा सयत खर कारवाय करतले अशें आयोगान मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हळां. गुन्यांवकारी गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांत गरजे प्रमाण FIR दाखल करूं येता अशें आयोगान स्पश्ट केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल केरळांतल्या तिरुवनंतपुरमांत वेगवेगळे उदरगत प्रकल्प चालीक लावन नव्या रेल्वे सेवांक 5वो वावटो दाखयलो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी PM स्वनिधी क्रेडिट कार्ड सुरू करून 1 लाख लावार्थ्यांक PM स्वनिधीचें वितरण केलें. केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है. आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है. तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है. आज PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है. इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा. इंडिया एनर्जी वीक 2026ची चवथी आवृत्ती ह्या म्हयन्याच्या 27 ते 30 मेरेन गोंयांत जातली. काल सांजवेळा नवी दिल्लीत जाल्ल्या उक्तावण परिशदेत उलोवप करतना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें की IEW 2026 हें उर्जा सुरक्षा, आर्थीक वाड आनी शाश्वतता हाचे खातीर भारताच्या वचनबद्धतेचें प्रतिबिंब आसा. 4 दिसांच्या ह्या कार्यावळींतल्यान भारताक एक मुखेल जागतीक उर्जा केंद्र आनी जागतीक उर्जा संक्रमणांत एक विश्वासार्ह आवाज म्हणून स्थापन जातलो अशें तांणी सांगलें. 77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान भारतीय उच्च आयोगाच्या सांस्कृतीक फांटो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतीक केंद्रान कोलंबोंतल्या नीलम पोकुना थिएटरांत एक संगीतमय रातीचें आयोजन केलें. ह्या वेळार लोकप्रिय हिंदी गायिका अनुराधा पौडवाल हांणी प्रेक्षकांक मंत्रमुग्ध करपी कालातीत बॉलिवूड पदां सादर केलीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज लखनौ हांगा उत्तर प्रदेश दिन समारंभात मुखेल सोयरे म्हणून उलोवप करतले. हो कार्यक्रम राष्ट्र प्रेरणा स्थळ हांगा जातलो. ह्या वेळार शाह एक जिल्लो एक पाककृती म्हळ्यार ओडीओसी योजनेचो शुभारंभ करतले. ह्या उपक्रमा अंतर्गत उत्तर प्रदेशांतल्या प्रत्येक जिल्ह्यात विशिष्ट पारंपारीक पाककृती सोदतले आनी गुणवत्ता सुदारणा, ब्रँडिंग आनी बाजारपेठेंतल्या प्रवेशाकडेन जोडटले, जेणे करून थळाव्या चवीक फक्त प्रादेशिकूच न्हय तर राष्ट्रीय आनी जागतीक स्तराचेरूय मान्यताय मेळटली. नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आनी भारताच्या उर्जा संक्रमणाक लागून उद्देगीकरण, रोजगार निर्मिती आनी जागतीक स्पर्धात्मकताय वाडटा आनी उदरगतशील अर्थवेवस्थेच्या आदर्शाची स्थापणूक जाता अशें सांगलां. दावोसात जाल्ल्या संवसारीक अर्थीक माचयेर एनर्जी द ग्रेट फंडींग गॅप ह्या विशयाचेर उच्च पांवड्यावेल्या अधिवेशनात उलोवप करतना तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतान नितळ उर्जेचें रुपांतर लोककेंद्रीत उदरगत चळवळीत केलां, तेच वांगडा उर्जा सुरक्षा घटमूट केल्या आनी वीज खर्च उणो केला अशें सांगलें. 267 gigawatt we have already reached as far as renewables are concerned. Means more than 52% of the energy mix is from the renewable now. We are having the manufacturing capacity of 144 gigawatt of module manufacturing, 27 gigawatt of cell manufacturing, which is going to shortly reach 50 gigawatt. भगवान स्वामीनारायण हांचे जिवीत आध्यात्मिक साधना आनी निस्वार्थ सेवा ह्या दोन्ही स्वरुपाचें मूर्त रूप आशिल्लें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. समाज, राष्ट्र आनी मनीसपणाची सेवा करपा खातीर तांच्या अनुयायां कडल्यान अगणीत मोहीम सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. भगवान स्वामीनारायणाचें जिवीत लोकसेवेक आनी भौशीक शिक्षणाक जोडिल्लें आसा आनी तांचे लोकजिणे खातीर अमूल्य मार्गदर्शना विशीं ते मुखार उलयले. भगवान स्वामीनारायण का जीवन साधना के साथ साथ सेवा की भी प्रतिमूर्ति था. आज उनके अनुयायियों द्वारा समाज, राष्ट्र और मानवता की सेवा के कितने ही अभियान चल रहे हैं. शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रकल्प, किसान कल्याण के संकल्प, जल से जुड़े अभियान, ये वास्तव में सराहनीय है. सरकारान धव्या वस्तू खातीर उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन PLI येवजणेच्या चवथ्या फेरयेत 5 कंपन्यांची निवड केल्या, जांची गुंतवणूक 863 कोटी रुपयांची आसा. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान सांगलां की ह्यो 5 कंपनी एअर कंडिशनर घटकांच्या निर्मितीत गुंतल्यात आनी आर्थीक वर्स 2027-28 मेरेन एकूण 8,300 कोटी रुपयांचे उत्पादन साध्य करतले आनी 1,799 अतिरिक्त थेट रोजगार निर्माण करतले अशी अपेक्षा आसा. बांगलादेश अराजकता, असुरक्षितता आनी अल्पसंख्यांकांचेर जावपी अत्याचाराचो फुडो करता. जमावाचो हिंसाचार आनी अतिरेकवादी देशभर पसरत आसा अशें बांगलादेशाची आदली प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी म्हळां. काल सांजे नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत एका ऑडिओ संदेश दितना हसीना हांणी म्हळें की सध्या बांगलादेश एक अथांग मार्गार उबो आसा आनी तांच्या इतिहासांतल्या सगळ्यांत धोकादायक अध्यायांतल्यान वता. मुक्त आनी निश्पक्ष वेंचणुके खातीर लोकशाय पुनर्संचयीत करप, हिंसाचार आनी अराजकता सोंपोवप, नागरी सेवेक योग्य रित्या कार्य करूंक दिवप, धार्मीक अल्पसंख्याक गट, बायलां, चलयो आनी समाजांतल्या सगळ्या असुरक्षीत घटकांची सुरक्षा सुनिश्चित करप ह्या सारक्यो कृती करपाची मागणी तांणी केल्या. तामिळनाडू सरकार बदलपाक तयार आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. द्रमुक राजवट विकास करपाक अपेशी थारला आनी भ्रश्टाचार, गुन्यांवगिरी आनी घराणेशाहीच्या राजकारणान ते ग्रस्त आसा अशें तांणी मधुरंथकम हांगा एका जाहीर सभेत उलयतना म्हळें. दादल्यांच्या क्रिकेटांत काल रातीं रायपूर हांगा जाल्ल्या दुसऱ्या T20 खेळांत भारतान न्यूझीलंडाचो 7 गड्यांनी पराभव केलो आनी 5 खेळांच्या मालिकेंत 2-0 अशी आघाडी घेतली. 209 धांवड्यांचें लक्ष्य गाठतना भारतान कर्णधार सूर्यकुमार यादवाच्या 37 चेंडूत 82 धावांची नाबाद खेळी आनी ईशान किशनाच्या 32 चेंडूत 76 धांवड्यांच्या खेळीच्या नेटार 15.2 षटकांत 3 विकेट्स वगडावन ही धावसंख्या गाठली. शिवम दुबेन 18 चेंडूत 36 धांवड्यो केल्यो. पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्ली हांगा दाट ते सामके दाट धुके आशिल्ल्यान भारतीय हवामान खात्यान आयज ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच मध्य प्रदेश, उपहिमालयन, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमात फाल्यां मेरेन दाट धुके पडटले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनांत ग्रंथ कुटिराचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी आनी संस्थांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 61,000 वयर तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां वांटतले.
इंडिया एनर्जी वीक 2024ची चौथी आवृत्ती ह्या म्हयन्याच्या 27 ते 30 मेरेन गोंयांत जातली. दादल्यांच्या क्रिकेटात काल राती रायपूर हांगा जाल्ल्या दुसऱ्या T20 खेळांत भारतान न्यूझीलंडाचो 7 गड्यांनी पराभव केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.